नमस्कार दर्शक बंधु। आजिकल प्राय सबु बापा माँ मनरे गोटे बड़ प्रश्न आसे, पाठ पढ़ा ना शुणिले पिला माने काहेकि चिड़चिड़ी हुअन्ति, सेमाने काहेकि बाहाना करन्ति। आज रे भिडियो रे आमे आलोचना करिबा एहा पछर असल कारण कोन एवं आपनक पिलार पाठ पढ़ा प्रति आग्रह किपरि सरल उपाय आपण बढ़ाई पारिबे। आज रे भिडियो रे आमे आलोचना करिबा। पिलांकु पाठ पढ़ारे बसाइबा आजिकाली समयर सबठारु बड़ चैलेंज होलानी। आमे भाबु पिलाटी केवल दुष्टामी करुछि, पिलाटी केवल आलस्य देखाउछि, किंतु मने रखन्तु बंधुगण, छोट पिला माने अत्यंत संवेदनशील होइथांती। सेमानंकु पढ़ाइबा पई बहुत धैर्य दरकार एवं सठिक बुझामणार मध्य आवश्यकता रहिछि। तेबे अनेक समय पिला माने निजर मनर चाप किंबा असुविधा को भाषा रे प्रकाश करि पारंती नाही। एही कारणरू सेमानंकर आचरण रे परिवर्तन देखा दिए। पढ़िबा समय रे हठात क्रोध करिबा, विभिन्न बाहाना करिबा किंबा सबेले क्लांत अनुभव करिबा हेउछि सेमानंक मनरे थिबा मानसिक चापर प्रतिफलन। आपण ए सबु को केबे हेले अणदेखा करंतु नाही। ए सब हेउछि पिला मानकर चिड़चिड़ा हेबार मुख्य कारण गुड़िक। ता सहित मुख्य चाप गुड़िक कौन कौन, पाठ पढ़ारे आसुथुवा चाप गुड़िकर मुख्यतः चारोटी कारण देखा देइछि। प्रथमटी हेउछि अधिक आशा। आमे सबेले पितामाता भावरे चाहूँ जे पिला सबुथिरे प्रथम हेउ, यह हेउछि प्रथम चाप। द्वितीय कथा हैला बारंबार अन्य सहित तुलना करिबा। आमे आम शिशु को अन्य पिलांक सह तुलना कले सेमानंकर आत्मविश्वास भांगी जाए। बंधुगण केबे हेले अन्य पिला सहित तुलना करिवेनी। तृतीय चापटी हैला बिना ब्रेक रे पाठ पढ़ा। दीर्घ समय पर्यंत बिना विश्राम रे पढ़िले मस्तिष्क थकी जाए। आमे पिलाटी स्कूल रो आसिले ट्यूशन को ठेली दउछे, ट्यूशन रो आसिले स्कूल टास्क करिवा पई कहूचे, ताकू अनवरत सकालरू संध्या पर्यंत केवल पाठ पढ़ाया पई आमे चाहूचे, किंतु बिना ब्रेक रे पाठ पढ़ा शिशु पई ता मनरे एक चाप सृष्टि करिथाय। ता सहित चतुर्थ कथाटी हैला अत्यधिक गाली। छोट भूल पई आमे अधिक तागिद कले पिला पाठ पढ़िबा को भय करे। तेणु करी आपण ताकू बुझाइबा हेउछि सबठारु उत्तम माध्यम। ताकू गाली न देकी आपण ताकू भल भाबरे बुझाइले हुएत शिशुटी ता ठारू गाली ठारू अधिक से भल भाबरे ग्रहण करिबो कथाटी को। वर्तमान ए सब परिस्थिति रे पिला को किपरि आपण बुझाइबे। सबठारु जरूरी हेउछि पिलांक सहित समय कटाइबा, पिला सहित समय बिताइबा। पाठ पढ़ा समय रे कठोर न हेई सेमानंकु स्नेहर सहित बुझांतु। जेतेबेले पिलाटी देखिबो जे आपण ताकू रागु नाहंती बरम साहाय्य करछंती, तार भय दूर हेई जिवो। मनरे जो चापटी अछि चापटी आपे आपे दूर हेई जिवो। तेणु करी धैर्यर सह प्रेम रे सिखाइले पिलाटी बहुत भल भाबरे याको ग्रहण करिवो। एभली परिस्थिति को आपण एपरि भाबरे टेकल करंतु। ଏହା ହେଉଛି ଛୁଆଟିକୁ ବୁଝାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋରତା ପିଲାକୁ ଭୟଭୀତ କରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର ତା ମନରୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ଦୂର କରି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ସଫଳ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶିଶୁର ଚାପ ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଦୂର କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେଲେ, किंतु तार जीवन शैली रे परिवर्तन आनिबा मध्य निहाती जरूरी अटे। तार जीवन शैली रे किभली परिवर्तन आनिबा एठारे किछि आपनको चित्र माध्यम रे देखा देछि। देखंतु प्रथम कथाटी हैला जे मस्तिष्क पई उत्तम खाद्य दरकार। प्रत्येक दिन सखाले किछि बादाम आनंतु, अखरोट खाइबा को दियंतु। ଏହା तार स्मरण शक्ति को वृद्धि करिबारे सहाय्य करिवो। द्वितीय कथा हैला जे शारीरिक खेलकूद, टीवी किंबा मोबाइल बदल रे पिला को बाहर खेलिबा को दियंती। ଏହା द्वारा तार शरीर और मन प्रफुल्ल रहिबो एवं ଏହା तार शारीरिक विकास रे मध्य सहायक हेबो। तृतीय कथा हैला प्रकृति सहित शिशु को संयोग करंतु। सेमानंकु बगीचा को बुलेबा को नियंतु, पार्क को बुलेबा को नियंतु, जहा द्वारा मन को ताहा खुशी प्रदान करथाय, प्रफुल्ल लागि थाय। वर्तमान बापा मानक पई, माँ मानक पई
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେକଲିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଏବଂ କେଉଁ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ନେହର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନୋରଞ୍ଜନପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରେକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିଶୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ରିଫ୍ରେଶ ହେବ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ପିଲାର ଛୋଟ ସଫଳତା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଆପଣ ପିଲାଟିକୁ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗାଲି ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୁଲରେ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିଶୁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିଭିରେ ଖବରକାଗଜରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୁଣୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ଏସବୁଥିରୁ ଶିଶୁକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବେ, କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଠକୁ ଭୟର ବାତାବରଣ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଏଠାରେ ଗ୍ରାଫ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାଫଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରିବେଶ ଥାଏ, ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି 90%ରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶାସନ, ନିୟମିତ ଗାଲି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଗ୍ରହ 20%କୁ ଖସି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ହିଁ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜ ପିଲାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ପାଠପଢ଼ାର ଭୟ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କିପରି ଆଚରଣ କରେ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।